पाद विशिष्ट कविता जिया कविता 13 पाद विशिष्ट मात्र 13 पाद विशिष्ट कविता एवं अक्षर जदि गणिदेवी कवितार विश्लेषण बेले अक्षर गणिबार नियम अच्छी छंदरे जदि गणिदेवी से भी पाखापाखी सम अक्षर विशिष्ट आतिक नुहे समय समय रे मेट्रिकल लाइन बा पाद एमाने बड़ स्थान भी होती आवश्यकता अनुसार कवितार आवश्यक जिया समुदाय 13टी पादर समाहार अक्षर पादर समाहार यह 5टी स्तबक संगठित 13टा किंतु स्तबक स्टांजा है 5टा अक्षर 13टा स्टांजा होची 5टा एथुर प्रथम 2टी स्तबक 2टी करी पादर समाहार एवं अवशिष्ट 3टी स्तबक 3टी करी पादर समाहार कवितार प्रारंभ पादरे स्वगतोक्ति करिसंती कवि कौन सेटा जिया कोलन जिया आत्मा परि कोमल पवित्र जिया आत्मा परि कोमल पवित्र जिया आत्मा परि कोमल पवित्र निजको निजे भोग करे से बळी मागे ना आमर अभ्यास होची आमको केही दो किछि दान दो आमे किछि देवानी किंतु जिया बळी मागेनी भोग मागेनी सेवा मागेनी निजको निजे भोग करे से बळी मागेना से निजको निजे भोग करे निजको निजे क्षय करे बढ़े पुणी मर जाए तार जाचना बोली किसी नहीं तो कवि कहते जिया आत्मा परि कोमल पवित्र निजको निजे भोग करे से बळी मागे मु परे आपन को जिया कविता सुनी दोची जिया आत्मा परि कोमल पवित्र निजको निजे भोग करे से बळी मागे ना माटी को एते भल पाए जे लंबे लंबे लुटाउ थाए सारा शरीर लंबे लंबे लुटाउ थाए सारा शरीर उठी पारे ना छाड़ी पारे ना माटी को छाड़ी पारे ना दिगड़ कर काटी दियो ताको अपन देखि दिए जिया निजे निजे दिगड़ हे जाए दिगड़ कर काटी दियो ताको तिळे भी प्रतिवाद नाही एपरि निर्विवाद भाव रे जीव थिया गोटे प्राणी जिया दिगड़ कर काटी दियो ताको तिळे भी नाही प्रतिवाद जोटी जाक मुह तार चाली रहंती सेमिति जिया जदि दिगड़ हे जाए तार दीटा मुह बारे पछ आड़ को गोटे आग आड़ गोटे दीटा दिगड़ हे जाइछन्ती दिहे चालू थांती निश्चय ही जानती नहीं ए अद्भुत प्राणी ए विश्व संसार रे केते अद्भुत केते विस्मयकर ए सृष्टि पर विस्मयकर केते घटना घटुची केते प्राणी अछंती एवं जिया एकदम नगण्य गोटे प्राणी जी वर्षा हेले माटे गड़े धूली रे गड़े से केड़े अद्भुत विश्व सृष्टि से केड़े अद्भुत एवं तार से वैशिष्ट्य तार से अद्भुत पणिया कवि को आकर्षण कर आम दृष्टि को एते आसीबनी कवि ही देखी पारे कवि ही दिव्य द्रष्टा से होची त्रिकालदर्शी से ही देखी पारे जिया भीतरे कौन अछि एवं कवि जिया कवितारे राजेंद्र कहउचंती यदि मते जदि पुनर्जन्म दियो प्रभु ईश्वर को कहउचंती प्रभु जदि मते पुनर्जन्म दियो आरथर को मनीष हेबेनी जियाटे कोंती मते जदि पुनर्जन्म दबो आ थरे मनीष देह को फेरे आनिबो ना मते मनीष करिवनी मते जिया करैबो काहे कि जार अहंकार नाही जे पृथ्वी धूली सहित लिप्त जे धूली रे ही गड़े धूली को अपनार करके जे एवं जे दिखंड हे गले भी दी मुहरे चले तेणु मनीष नुहे मनीष भितर केते कृत्रिमता केते छद्मता केते रकम वेश पोशाक रे आमे केते भेकर चली कवि प्रार्थना करुछि ईश्वर को जदि आउथरे जन्म पाए पुनर्जन्म जदि मते जिया कर एई जे कवि राजेंद्र किशोर राजेंद्र ठाणी रे ईश्वर को प्रार्थना करुछि किंतु मागुछि कोन ईश्वर भଳି युवक भଳି पिलाटे भଳି मते जिया कर दो पृथ्वीर नगण्य वस्तु रे भी ए कविर आग्रह
ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏ କବିତାର ଶେଷ ସ୍ତବକ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତବକରେ କବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିଲେ ସେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଜିଆଟେ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ମୁକ୍ତି କାମନା କରୁନି କବି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତୁଲ୍ୟ ସେ ନିଜ ସହ ଜିଆ ପରି ରମିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହଜ ସରଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜ ସହ ରମିତ ହୋଇପାରୁନା ସହଜରେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ରମିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ କବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ଜିଆ ପରି ନିଜ ସହ ରମିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। କେଡେ ବଡ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ କେଡେ ବଡ ଆକାଂକ୍ଷା, କେତେ ବିଶାଳ, କେତେବେଳେ କେତେ ନିଷ୍କପଟ ଆକାଂକ୍ଷା। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଯଦି ବର ମିଳିବ, ରାଜା ହେବାକୁ କାହିଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ରାଜା ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ନ ହେବେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ରାଜକୁମାର କାହିଁକି ନ ହେବେ? କାହିଁକି କବିଟେ ନ ହେବେ? କାହିଁକି ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ନ ହେବେ? କାହିଁକି ବିଶାଳ ପଦ ପଦବୀର ଅଧିକାର ନ ହେବି? ସ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରମତ୍ତ କାହିଁକି ନ ହେବି? ନା, ସେ କହୁଛି ମତେ ଜିଆଟେ କରିଦିଅ। ଜାଣିକି କହୁଛି, ଅଜାଣତରେ। এটা তার ପ୍ରାର୍ଥନା କାହା ପାଖରେ? ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ। ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆରଥରକୁ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଜିଆଟିଏ ହୁଅନ୍ତି। এই 7ଟି ପାଦରେ ସମଗ୍ର କବିତାଟିରେ ପୃଥିବୀର ନଗଣ୍ୟତମ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ତା ଭିତରେ ବି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରି ଆଦର୍ଶ ରହିଛି, ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ସେ ଯେ ଆକର୍ଷଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଏ କବିତା ପଢି, ଏ କବିତା ଅବବୋଧ ହେଲା କଲା ପରେ ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହେଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହେଲି। କାରଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କବି, ଏ ଧୂଳି ମନସ୍କ, ପୃଥିବୀ ମନସ୍କ, ସଂସାର ମନସ୍କ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ବକ୍ରକୀଟ। କବିତାର ନାଁ ବକ୍ରକୀଟ। କବିତାରେ ବଡ ଗୂଢ, ବଡ ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ବକ୍ରକୀଟ, ମୁଁ ଜିଆ ପଢିଥିଲି, ତାପରେ ବକ୍ରକୀଟ ପଢୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦି କବିତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବଗତ ସାମ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାବଗତ ସଂଯୋଗ ଅଛି,